Welcome to Ananthrakeetam, an unending platform to learn music. Learning a Carnatic music is like watching a baby grow. First, a baby crawls, which means like Sarali Varisai. Then it starts to walk step by step, which is like Janda Varisai. Then it suddenly jumps. That jump is called Datu Varisai. Here, the swaras don't go step by step. It will jump up and down. This will gives you voice flexibility. Let's begin with Datu Varisai 1. Sari sa ga ri ga ri ma sa ma ga ri sa ri ga ma ri ga ri ma ga ma ga pa ri pa ma ga ri ga ma pa ga ma ga pa ma da ga da pa ma ga ma pa da ma pa ma da pa ni da pa ma pa da ni pa ni da sa ni da pa ni sa ni da ni pa da ni sa ni da pa ni pa da ma ni ma pa da ni da pa ma da pa da ma pa ga da ga ma pa da pa ma ga pa ga ma ri pa ri ga ma pa ga ri ma ri ga sa ri ga ma ri sa ri ma sa ma ri ga ma ri ga pa ri pa ma ga ma da ga da pa ma da pa ni da pa da ni pa
ma sa ri ga ma ga ri sa sari sa ga ri ma sa ma ga ri sa ri ga ma ga pa ri pa ma ga ri ga ma pa ma da ga da pa ma pa da pa ma ni da pa ma pa da ni da sa pa sa ni da pa da ni sa ni sa da ni pa sa pa da ni sa ni da pa ni da ni pa da ma ni ma pa da ni da pa ma da ma pa ga da ga ma pa da pa ma ga ma ri pa ri ga ma pa ma ga ri ga sa ma sa ri ga ma ga ri sa. Practice this Dhatuvarisai daily. If you practice it daily, then try to practice this Dhatuvarisai in different ragas and try to practice the same in Akaram. Thank you for watching. Happy learning.